Good morning mga kabergs. Sa itong akong silang handa karong buntaga mga kabergs. So, unsa man ni lumpia, daghan lamiya sa lumpia oh. Hotdog. Lumpia kay crispy kay gitsura oh. Lumpia. Okay, daghan pa oh. String beans, napang string beans oh. Pinakbit, oh, lamiya sa pinakbit. Oh, ni ampay ni favorite ni Ma'am Rita Fox of Oregon. Shout out nila sa Oregon, Ma'am. Okay. Yes, ang bula-bula or gisado, pork chop gisado with egg. Oh, lamiya sa tsura with egg. Okay, or no. Gisadong manok with egg. Okay. Sarap. Giniling. Okay, nandito ang giniling. Daghan pa. Ang halang-halang, gamay na lang sad. Ang tinulang manok, kay gamay na lang kita. Dupalo lang kahiwa daw. Okay. Munggos, gamay na lang sad. So, digyan magpawahi ang rice. Uy, gawa na may rice. Urot naman. Hana ko nagpalit. Okay, diapang lumpia o pork bula-bula. Okay, thank you for watching mga kabergs. Thank you for watching. Mga kanilang handa karong buntaga mga kabergs. Thank you for watching and God bless. Bye bye.